Basta ako, once nga stable ko eh. Stable ko, bahala na. Iko na ako sa kong garbo nga, silip na ko nga stable ko. Pero may ginakupta na ako yun. Number 2, kaulaw. Para ginayon. May kaulaw na rin kayo respeto. Naman din noon ka ng respeto. Oh, kaulaw na ka. Lai ko, maulawon ko, makonsensya ko, buhila kong gaba. Seryoso, pagod ko. I love you ba? I love you too, ba't mangita, pero nung mangita experiences man yun. Pero ba, tama na sa kuha. Ay na ko tagay problema. No, na ko'y ma-adjust. Kailayo mong tag-edad. Pero, i-permanente na ko na, i-consent ako na akong kwan. Yeah. Yeah. Sidosa kay ka. Tingnan mo mong apam na adili kung ano siya ka na national Thailand. Chuchay, sing chung chung. Ano ba? National ID mo na siya. National ID. Salamat sa ibuhat ka mong tao. Masarap niya kung Marian ako. No more lonely nights. Hindi lang, no more lonely nights. Yeah. No more lonely nights. But why the lonely nights? Number 2, lonely nights. Salamat sa good memory na ko. Ay! Ikaw no? Ikaw mo daw sa uwan. Walang gano'n. Dili ba tiyo-tiyo atong bunda? Uy, kinsa lagi ko na tiyaw-tiyaw ta? Dili ko na kinasihan. Uy, di ko tiyaw-tiyaw tininood ko nilo. Saan lugar ni? Ano ni Uli? Gani? Lalong ba kayo ni ka mukuan tagkuan mga puso bomba? Lalong ba kayo ni? Kasugad. Listen, na siya. Baka nagbalak siya. Kasugad tubo ba tubo? Na ay regalo nga pa-food trip ang agalon kay palaway man ko. Sigihan ako siya gaway. Tsara rin ang awayon ni mo siya kay regaluhan ganiya. Dalia. Dalia. Kanor. Norna. Tani, ako ni. Muna ni Sharon. Muna itsada po sa mga katabang. Awayan yung agalon para busgon mo kayo. Shout out sa kwan. Let's sing. Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Muffin Man who lives on Starlight Street? Yes, I know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man who lives on Starlight Street. Africa. Pandak po ng mga bakit. Takwa ng taua, takwa ng tulula. Samok pa takwa. Kay mga tuwan, Chuva. 7. Ako kay ni siya pagka 7. What is 7? Is big. That's what, laka yellow day yung kuwan day, ano day? Yung wave, yeah. They're finishing the wave. Libot na siya dito sa Even Pikas. they're making shops inside. Libot na siya sa mga 7. Ano, yab ka chocolate? Hindi yab ka chocolate? Na. I want chocolate. It's not. It's the food that your mommy bring. Little badin. Ada fi paraw la fi chocolate. Ana yab ka chocolate. I want chocolate too. Inshallah, wajabin. Ayun. I don't bring it. Sabi, ay mabang para. Mga broccoli. Remember Dahlia, the sleeping buffalo? Dalia, you're the sleeping buffalo. Rimo said. Dahlia, you remember the buffalo who was sleeping outside? Yeah. Remember the stories that... Airplane! Ay, saan ang airplane? Huwag ko nakita ng airplane, B. Narig ko. That's cool!
na, nasuko na si Yusef. What is the Wala, para reality? siya. We're in the Hyatt Mall daw siya. Hello. It's you. It's like a shape heart. Remo, you know, sa? It's like a shape heart. Be careful. So, isa, atong front view. Kadjut lang. Kay murag naglaag jud mi sa mga bonsayan. What are Like that. Pila na ka na siya nga years nga kahoy. Diba? And this one. Look, there is something inside, Bo. What is this? You see that? Yeah. Digigang. It's a heart-shaped tree. Pagbalik na mo na nananay dahon. Okay? So, What is the thing in the middle? it's green. It's live, madre. There is And then, like some padulong mi sa bonsayan. tree. Ihawa na sila? Nalakaw na sila. Okay, go. Padulong mi sa bonsayan. Yeah, look, one. Look. I tell you, have a follow out of a tiny flower. Yay. Okay. Okay. What is that kind of tree? I don't know what's that kind of tree. There's another one. I want... That's Isa a pa. monster tree. It's not a monster tree. Dito lang, mag-background niya na. It's Dito lang. shaped like Basta kayo namin sa Hyatt Mall karon. Wow, tada nagiging kayo siya. Come on. The heart tree. Nanasad ni sa Hyatt Mall. Kabalo na kayo niya ni. Kaya mo na niya mong dalan sa laga. Dagan kay Gantorium, Bu. Wow. Look at the flowers. You remember in Dubai? Yeah. Yeah. And these are called Anthurium. So they are real. Namulak siya din. Kadut lang. What is you don't touch it? No, you can touch it, but they're sensitive. They're real, you know. Yeah, but why do they have that spike? It's not spike. Not real. It's not so big. Even if you touch. Ariko, you will not be hurt. Not like the cactus. But what about that one? That was It's like that. That's light. yeah, but I see one that's cool. I thought that was shy. There's something treasure in Gibaylo nila, gikuhaan nila ato po. Gi-change nila nga to sa Pali Hyatt Mall. Giawat nila sa Red Sea. Wow. Yala sweet pa. So you mean this is the way? Really? I think so. Okay. Don't jump. Long time we never went here. Yeah, no Kung saan na kay ato po. time. Hayag na yung Look, Noon. Maya, look. Your friends are there. where? Danun. No. The Noon and your favorite friend. The ones who's cleaners. The house cleaners. Oh, what is that now? Maya, So, I tell you, yeah, they're making a new thing. Karibo. hello. And then Like picture. where did we go? We have to go. No, that was the food court. Yeah. Here is the come here. I think Ano na talaga nila? Ay, nakita na naman kami ni Russell. Ayun na, asa kayo ba't? Naihi ka na doon. Ang akin, nandito man. Sige, nandito sila. Naninibago kami sa area. Hindi ka pa, Hudi. Russell went to the bathroom. She went to the bathroom. You see Remo? Where is Remo? There. Yala, sara. Aywa. Dati, hindi yung mahakbangan. Ngayon, inshallah, mahakbangan na niya. Naging winner na siya dyan. Why you stop? Ang ina naman tong bata na to. Kali. Kapatay kong bata karon. Yala po. Huwag kang mag-alala po. Nandito ako po. Paglalaban kita. what are you doing? No. Pinapatay ng animal. Kaya solution. I will click it. I will click it. Stay there, be. Na. Take care. Ayaw, dyan nag-alang-alang akong alaga kay na makaon dito kang bata ka. Ang kamot na. Ay, buang yambak na. Hello. 500 bet. 500. Yala, go 500. 500 ang target namin. Asan ang 500 bet? Ay, kaude. Ay, ko. Asa na? Na-shot na kasi ang bus. 500, 200, 300, go. Wag mo itabot dito.
mahulog siya. Tapos, sana nga mag-alis sila next week. Tapos makulog. Hi! May sipon, mo. May sipon na. Tumagas na. Ano ba ito din yan? Basta. Yung kami na nga napunta sa walang mga bubong. Boses na. Dito lang sana ang baba. Badiretso na. Island, slime land. Slime. Mabilis lang. Yeah. Bagay sana kayong dalawa ba? Oo, no? Bagay sila. Bagay sila. Bagay sila. Gwapo ng resulta nila. Pag nagkaanak ba? Other way. Hey! Kain. Yan. Sel. Maya, where's the door? Handa tayo ngayon, Sel, kasi may time pa tayo, Sel. I'm not gonna die. Ay, sos, kagatin mo. Nangyari sa'yo yan. Ginagas ko na nga. Yan. What I got. Papahad. Yan lang. Pahad. Why not play? I want this. You don't want to play? I tell you. Lucky. What do you mean lucky? If you don't want to play, then give it to me. I will play. I have like this. So that's why I gave you this. Now I have another one. No. That's Bakit tawag mo na Catboy, see? Magdasal. All you have. Nandiyan na sa labas. Hindi mo lang sinasabi na nag-uusap kami. Bad. Look what I got. Dahil bawal kami mag-usap. Wala, yun na malaway kami. Ay, tapos niya uwi daw siya. Uwi, hindi siya na uwi. Dahil wala siyang pera. Pag ako nagsabing uwi, yan, may pera ako. Mamasahe ako sa sarili ko. Pero ayoko na umuwi. Dad, save your french fries so we can put it with ice cream. Pag wala na akong uwian. Which fries? This. No, that's mine. So we can put it with the spaghetti and my onions and my soup. Fahad, I want this. You want to bring this in the house? Matatapos nyo na yan. You want to bring this in the house? I will bring this in my house. This is mine. This is mine. Okay, yours. Fahad na. Where is yours, Remo? Nakaka-Remo kay Lato-Lato. Ito kaya sa atin nila. Ano ba? One. Okay, you can try. Ano? Kasi na price mo tayo. Dito. Akala ko na. Good job. Na hindi pwedeng kunan nila ako ng price. Makipag-away ako sa kanila. Magano tayo kasi nga, wala na silang mga trabahador dito. Ayan na. Kagabi na lang pala ginagawa. Hindi na try kasi parang mas mura natin. Diretso na yun sa kanila. Doon sa paper bag nila. I tell you who made that. Basta wala kami sa maniho namin bag. Di ba hindi ko na siya kinibo? Tapos na, ayoko nga ng ganun. Ayoko nung sinungaling. Look what Mim did when he put the plastic. Dinalaban naman kaya ako sa malapit sa simbahan. Look what Mim did that when he. Nagdasal siguro sa taas na Okay, so okay pa, do it first. Here, but what? Daddy said it. Nagumbra pa siya. Gano'n nagumbra. Maniho namin. Pag nagpunta daw yan, tapos yung ugali, hindi na try yan ng ano. Ang Ang nagpunta. pangit. Ketchup. Ketchup and French fries. Yala, dip. Let's go. Sahara Mall, dad. You just missed it behind. Yeah, I know. And you see the Alpersan logo? Yeah, because that was the place that your uniform by. Yeah. Oh, wala na bali. Wala na ako na flip. Yung mga mag-video. Pinal video, no? Nanami dari sa dulaanan. Muna among dulaanan. Muna among diri na registered. Kaya dili mo to siya pwede sa dako nga dulaanan. Nagsapatos kasad. Mabawa ang kanin niya. Padlungon yun siya nga bata. Nani na kagamay nga dulaanan niya. Gusto dili sa tiyaga na crowded kayo. Kaya kung crowded kayo, magto mi sa mall, kanang dako kayo dulaanan. Dili sa sugot mangita. Magkuhan siya, magpasaway siya kayo. Lahi siya kayo nga bata. Di siya gustong samo. Gusto samo. Yeah, you should wear a shoe. I will not play. No space for me. Put it for the baby. Kapil pag ito niya color. Hindi pwede ka tiguang ako. Nyada ko pag ikig lawas. Huot gudi agyod sa laplastar. Everyday give me basta wala klase. Nagtuyok-tuyok may aning lugaran. Ano ako. Sa kasuki na nang dili, di na may pabayaron sa ka oras ang bayaran. Sa sunod din na di na bayaran sa pag oras sa muli. Pero may kamot paggapon mo muli, kaya trabaho pa lang. Ay, oh. Jala, easy Mickey Mouse ba din?
Taman niya. Sabi maratani kau eh. Kau marasawi kau eh. Etnin. Mana istri sana ada akhir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada kan mana yang alas finish. Alek, siya sa wiri mo mayab ga. Asan PlayStation? Ada muskila rin. Ay, sabi mapi. Mapi, mapi. Adi. Assalamualaikum. Hala. Malas ka na kumain. Mahalo, Van. Nanapod mi dari sa gwapa kay ko. Say I hi to found them. a purple ball. Purple ball. I find yellow ball. Wala. This is the only Sa'yo kayo may present sa Mickey Mouse. And this is the Ano only kayo sa present sa Mickey Mouse? Ali, the the only- shop. Ano? Wait, Maya. Maya, can I say something? Okay. This is the only purple ball in this ball pit. So luxurious. And this is a very Luxurious. special ball. Luxurious means car. Karibo. Tsada kayang feeling bad. As in, ang gayating bug. Kining ko rin. Kaugup sa tani. I don't know. I want to watch it cost. Yoyo tani boy. Kami tagya sa dulaanan everyday. Kada sa isa kadlaw kadula lang. May kayo magigayda sa bula. Tanaon dyan mi. Nanglagpot akong laway. Tara, kamera tagya. Tapi kini edit masa ng remote. Ha. Kasi dia kayo tidak mau niya atla. Matre. Wallahi so. Tara sa kabayo yan. Akong tutoy. Uno. Lokon be lokon. Ulit. Awir maraming na mga lamig kaysa lagi siya. Pero maplat lagi ang mga bula. Wala po naplat kaya ang mga bula diya eh. Daw silang dua. Ini pun siya labing-labing pun silang dua. Kau, dekar sadar ada yun no? Lo cada gid as in kay ligid-ligid. Relaxing kay siya. Oh, for the record mga kabagdag today what? January 14. January 14. Sayo kami sa Dulanan! Naglaway! Sayo kami sa Dulanan. Happy kay ko sa mga achievements sa akong world. Thank you so much, Vanilla sa... Uy, thank you kayo Lord. Salamat kay Lord kay nagawad siya sa scholarship sa SPC. So, less me. Less me. Huwag kang Papa Ghost. I miss you so much, Papa Ghost. I hope namutungan na ka. I miss you. Really miss you. Mwah, I love you. I love you, Papa Ghost. I love you, Papa Ghost. Mickey Van. Okay, thank you. Bye-bye. Lima. You've got my Ay, ambot. Kung gusto din sa tanang nga gusto mutanaw sa kuha. Gusto mutanaw sa kuha. Naamin na. Nasa bidari sa kuha, no? Kami sa Bilibis Alhambra. Ay, Saba. Jan 15. Luzura, Jan 15. Kami sa Bilibis na Alhambra. Ipangitan ako si Remo. Kaya ambot. Pagkasa na siya nagpahingon. Salamat lang kung kami gamay pa kayo mga bata. Oh, dako among budget karon. Dako among budget 150. Ha. Pabusdak ni McDonald's karon pa to. Ha. Let's go to Rainbow Slide. Yeah, let's go to Rainbow Slide. I love the Rainbow Slide. Me too, I like. You know, the Nino pa, salamat kay Nino pa niya. Nakatsada lagi kay kamera. So, dili maduhado. Dili mabahin akong una-una. No, balik ni sa akong dula-dula. Dugay na kay Mula na kani Darias in. Oh, last naman is kami ni Racel ug ni Fahad. Lo napa si Kuan sa mo. Napa si si Chantal. Si napa sa mo si Dalia katong nagani last time we go here mo when Dalia still with us ha? Sa? Why you don't remember? When Dalia still with us? You remember she and Noor, you and Fahad? Yeah, that was the last time. Karon nakabalik ni kamera. Pero sila sa kay nakatsada isang budget na mo isda ko. 150. Hey. Kasi kapalit sa 150. Well. It's okay. They will go. You slide me. Tani kitsada akong karsonis kay mo slide. Yela, what color? Me green. Ay ko. Okay, you're in the yellow. I'm the green. Digi ka. Jada kayo.
Ready? Go! What do you go? Oh my god, oh my god, oh my god. Okay, danlog lagi ako sa sunis mo diretso ta. That was so fun. Maya, let's go on another slide. Good idea. Yeah. Then Magkamang-kamang sa amin. Hala na bali, sakit lang na bali. here. Okay, ka na kay straight. Yan ako. Maya, Why? don't touch it. May hindi na touch. You go. Wait, hindi ay ni. Jut lang. Let's dodge it. Okay, I'm trying not to hit me this. Okay, kalas. Kamang dito. Let's go down now. Mo din yung umikuan. Sure. Yeah, you go first, baby. Salamat din sa nag-sponsor sa akong kuan. Sa akong heart surgery. As in, salamat din sa mga tanan. Heart surgery, ha? Kay, ano man si Dr. Todd na just think of happy thoughts lagi daw. So, okay. Thank you so much. Sponsored sa... Where we go? No, I want here. Kana siya, diha siya. Red. Ay, sa kajut lang. Ang end niya is kajut. Ay, no, I will view the end. Lalayo siya do. Oh, Please go, so I can't. why? I won't be here. I'm red. So, Don't go with me. Okay. I'm red. So I will be in the red. Where will you go? I'm going to red after you. Oh my God. Yeah. Kajut lang. Then you. Huwag ginhawas ako kay. Then you go to green. I go to green. Laom kayo na siya. Hello! Laom kayo as in. Let's go, Maya, let's go now. No, I don't want you to be with me in my back. You just follow me when I go there. When I'm already in the outside, okay? Yeah, so what's next now? Kaya mahadlok ko. Jut lang. Galimag ka mag... Ay, sa ka jut lang. Don't push me. On the part. Don't push me. Don't be in the person. Maybe with you, please. No. Okay, go. Okay, just listen to me, okay? Okay. Why? Oh my God. Oh my God. Buhay yung bata. To the next slide. Another. Yeah, we're going in rainbow order. The tube that we're going to ride is complete. Complete in color for the rainbow. We finished the red. And then what's the next? The orange? Yeah, let's go. Kinuha ko ang orange ka na. Orange ka. No, the way of orange is here. There. I mean, two people can go on. No. They come. Sa. That's the scary one. I'll fix it. My God, I'm big, bo. Magduha pag duha. Come. Yati. We're going together. La. Kasi Joseph! No. Nagdalimi kay basig ito lang. Let's go to the next slide. The yellow. Hindi na alarga. I will not go inside there. I'll see in the corner. You know what's in there? It's a coconut shell. Go down. That's coconut. That one coconut. No, my bonbon will be broken with there. Alas. Okay. I know what's in there. When you're a baby, very baby, we're here already, always here. Just now we come back. I know, not just now. The other 3 months, something. Last year. Asa naman sa tabo? I remember when we went with Madame. Hino kong pinakawish lang na ako din mo na sa gulong at Maya, remember when we... Makurog akong Maya, ito dara. Maya, go to the... Sabay kayo. And the Spider-Man. The spider doesn't count. Yoyo! Woo! Maka... Maya, let's go to the yellow group. Muli pinakatsa ng exercise sa heart, mga kabagta ka na musinggit ka. O walay magbuot. Woo! Please don't scare me. Now we have to go practice. Dili lang ka makasinggit. Sa... Practice 5 months. I will not touch it, I tell you, but I'm waiting for it to stop. Wena. Nisaka na siya. Adjut lang. Pang tikang-tikangan ka ni kay. Kung daw ni siya ka ng obstacles. Hindi kaya ng obstacles, dili oy. Si Maria, dili ka ba lumuli kayo ng obstacles? Musulong na si Maria sa obstacles. Dili po habi ni Maria na mo give up. Dili sa kabalo mo surrender. Wala mong gani kung surrender sa una nga kamang-kamang pa ko, karon pa ka nga tindog na ko. Darami sa sunod. Halina po. Bo, you will be there, I will be here. Separate? Okay, I will be here. Lama excited ko basta nasa kay manulog siya. Ali, ubanta. Ingat ka, ubanta. Ayaw ko, ha? Nor kali. Pangagman.
Ano ang tsada? Kung sa Mickey Mouse, circle, gari, mga cubes. Cube siya. Bagoy yung cubes karon. May color. Sa una kay yellow ra. Yellow ra. Ang nakapangit, dili ka makaligid-ligid. Isa ra ka posisyon. Dili para sa bola. Dili ka magligid-ligid. Bilisod malubong ko. Malubong ko. Sana siya. Na ganun lang. Nakikita mo kamiga. Yellow, you get the order. Enough, Noro. Ageless, Noro. Yellow, go there. Siyempre, makukuha sa order, ha. Buang. Hatik biskot, hatik ko. Yellow, you ask. Go, dagan kisag balon na, bubu. Party na mo. Among date. Tara sila, dua. Can I have a straw, Maya? Go get stone. I will use this boy for my stander. Don't run. I want to have boy, bo. Madre. Burger. Our burger is biga. Oh, Maya, they put 5 straws. put 5 straw. Extra that for Papa Ghost. John 15. Papa Ghost, I miss you. I love you. Yan lang. Burger is for Yusuf or what? Okay, look for nuggets, Nor. Gamay kayo. Gamay kisang tanan. Hindi pareha sa among kuha. Among suki na kudo. Number 3. Mahal gini ni Makdo. Van, Papa Ghost, mga unta. Burger is here. What's our dear toys? Who's a Crayola pack? Yan lang, Nor. Maya, I want one. Stickers! Oh, what did I get? Maya, what did I get? Sus, ada basalan-salan. Nasaan ni Akil? Labda. Arabic na kayo siya. Red game eh. I love it. Waiter. Nami dari eh. Namu darak. Yala. Spinning. Tasting. It's something from coloring. Where is, how to do this one? The ketchup for? Ketchup. I just want one. Give me this one. Put ketchup on you. Oh, burger? No. Nuggets for it. Tanghali pa lang to ha. Hindi pa namin alam ang mga gabi namin. Kung lalabas na naman kami ulit sa pangalawang pagkakataon. Mag-meditate. Pero sana sa kami makapananaw sinihan, ba? Tay sa lidabo. Ada hinak sinima Nor. Sinima hinak. Dua. Dahlia fi bet mungkin. Aywa. Minu din. Minu din min awalam lamu di sa. Aywa, mo tarik ka dia. Ada sawag pi tarik. Aywa. Pi tarik surah, pi tarik mayab na surah. Pasan mo la, alhamdulillah yamin zaman inak. Maraming zaman. Ana mo Diyos no, bas ana malum kalatas. Ella continúa con ella. Yusuf la Betty. Ana mo Diyos, agyan, mas mungkin kalatas? Kalatas, bas wahid bet. Mapit tani mo, sinti mana? Ana kitir, alba? Ail, exit 7, exit 15, bari hinak, exit 12. Mas kuno sa dia. Happy kayo sa? Aywa, min awal ana abda dair. Kuwait. Baden. Kuwait fi muskila sa iban ng Pilipin. Kalas. Anjul lalatul hinak. Saudi. Anak ajar min. Anak dia aja. Atar. Aja dia. Ana abda kita. Anak apa puluh ni? Badan anak agak Abu Dhabi sa. Dubai. Madrid. Ana abda kita min awal. Itu wala may diyan na Dubai. Madre, laigi. Asa
Jangan napilin na pil Saudi. Iji inshallah. Inti kalau kapil, badan dua dari Dubai. Malum. Mir, anak baru Dubai betul airport. Aywa. Aywa. Anak marah anak Dubai. You've got my heart. Darah mong babay na siya ron. Ay, kulit. Baba, mas Ayo. Oh! Ayo daw. Ah! Ha? Ito jacket na siya ha? Wait for it to come out. Not yet. He's in the bathroom. It's okay. Oh, you stay. Kaya Joseph. Ah. Guys, the cat color. Guys, distract music. Why you want that? I don't think so. I want the balloon. Now get out. Okay, good. What to do with the balloon? Here you go. Ay, botato. Dalia. Dalia. Enroll na gid ni. This is our school. Bila ko kay lubot. Adjot. No, stay there, May. Let them go down. Pag-rin sa atas mo. Yellow. You have to wait until they go down and then you, okay? Abandi. Bande, come on, baby. Okay, your turn. Oh. Pinaka-favorite gift na mo ni na place ang mga bula-bula. Kay bala sila. Yellow, pink, blue, basta. Ugma na may klase. Yay. Sabi tayo. Ugma na may klase. Yummy, yummy, oranges! Adan. Indonesia. Ada Filipina, ada Indonesia. Lah ada Indonesia, ada Filipina. Ada Indonesia, ada Filipina. Asan ka sa atin? Nagulat. Ano ba ko kate? Di ba may kasama siya dating Pilipino? Pinay? Oh, si Dalia yun. Ano yun? Umalis? Oranges! Wait, kung ba na po? Those oranges! Besok. Kaya sok Dalia minawal. Kaya sok Dalia minawal. Matagal ka na sa kanila? Matagal ka na sa kanila? Ano ka? Bisaya? Tagalog? English? Ay, giyatay lang Bisaya. Asa na sa Mindanao? Ito malalat. Ah, Davao. Ako kay Kwan sa South Cotabato, Pulumulok. Oranges! Oranges! Maya has oranges! Mga unta ka, kilta. Amak lagi siya. What's wrong with my phone? Allah. Not good my camera. Maya, open your head! Ba? Open it! Yun lang. Open your head! Open that! Get in your hoodie, Maya! You've got my heart. Ingat. It's our first day. First day na mo ni Emily ha. Rimo, sana. Yun na, go. Your ticket, tomorrow again, tomorrow. Yala. First day of the new beginning. Of the class, the new beginning. 18 January. Did mo, you have new classmate? Isang kalas na amang na siya. First one. Yan. Noong sa nalipay o nagmalipayon. Saka na siya pagka-describe. Basta mo na siya noong sa nalipay, nagmalipay. What is your biggest mistake? Oh my God, Maria. My biggest mistake is Maria, this is a myself. very scary fact. Because I'm big. Very scary fact. Wait, I'm gonna say it in your ear, sorry. Oh my God, yala. Did you know that every time we sneeze, we die for 1 second? That's why we close our eyes when we sneeze. That's why we say alhamdulillah. Okay. So bad I then. don't think it's It's just a video tuba-tuba. guy. If you sneeze, No, I don't think so. I don't know. It's not true. Basta kay happy lang siya. Happy.
Sa oras. Sa oras. 6:33. Ngit-ngit. Sobra sa kikatog na. Ganahan mo gani na nga gloves kung warm man akong kamot. Nya magmastay kang ilong. Grabe. Ginawa jud tinuod kay buang ni. Ilang wala ra. Magamit po na ako kung kamot ang cellphone. Kung inani kay kung baga nga gloves way lamig. Dili kahawid. Wednesday, 21 January tugnaw siya. Tanawang plaster ni Rino ka. Naghabong, nag-lock. Grabe guys ang plaster na kayo. Itugnaw. Itugnaw ang bibig. Nagdala dyan big habol kay tugnaw, manggid siya. Mag-iimo ko cake. Chocolate cake ni para sa celebration. Celebration sa kanang recovery. Recover tabi. Asa man ta? Layo wala may mahawid. Ay sa una pag nasiri mo. Pag nasiri mo. Share to your picture sa tuwa. What's for lunch, Maria? No, the other one. How? How's your day today? Alhamdulillah, good. And you, how was your day? Very, very, very wonderful. Mashallah, very, very wonderful. This is wonderful. And how was your day, Yusuf? How was your day, boy? How was your day, boy? Good. Okay. Yeah, lang, good. All good. What's for lunch? What's for lunch? The spaghetti, the mulukia, Malakaya and and bamya. bamya. Is it like kusa, Maria? Yeah, it's like kusa. Or is it the same? No, not the same. Kusa and bamya, not the same. Bazida. But I have a surprise. I made chocolate cake Yup. and Maya, can chocolate cupcake. Yummy. Maya, can we decorate it? Sure. Okay. Breakingan na nato. Ang breaking, oh. Tara, breakingan na. Breaking news. Hindi na. Okay, para kuwan. Para nice. Nice and shine. Hindi na, naging siya. Ay, magpailis na yung ka, baby. Magpailis na kapuni. Ano sabi nila rin? Sige ba? Headset na lang kakahinay kay siya na. Tapos. Malum dahil na, Rosa? Si Aris, bitaw mo. Tinawag. Ano ka man? Hindi malum. Malum siya. Can I have some chocolate cake? You can have, babe. You can have. You can. Make it for us. We will eat this thing. Baby, nagsakit pa man siya. Marunong magtipid si A? Adoy, mainit pa. Eh, oy, magkano inutang mo kay A? Yung totoo. Yung totoo kong utang, magkano? Give me your plate. Give me your plate. Let's make a cupcake. Which one you want? Let's make this for the show today, for the show tomorrow. So keep some for tomorrow. May isa pa, may isa pa, may isa pa. Di bali, mapunta ka sa bahay. Gagawa tayo. Can't touch this. Ayan na. I'm out. Which one? You want this one or the other one? Cake. Samok, mag Mickey Mouse. Hindi labi. Cake. Okay, give me your plate. Okay. Lo, tsada kay texture, baby. Take the baby. That's not enough. Take the baby. Take the baby. Nana, bratay molder dadto na itong nasa package. Nana, dadto itong mga inani, oh. Itong mga circle-circle nga inani, oh. Mommy, mama. Ay, dili. Mommy, mama. Oben, may kulang dadto. Wait, tiyaro ko. Mami, mama, mami, mama. Buli-buli. Ay, wa. Hana mag-akil. Saan hanaking eh? Anong sa susunod?
Hindi, titingnan nga natin pag may pamasahe si Ava, punta natin sa atin. Pauwi natin siya. Maya na. Iwan mo na kita dito kaya mabili ko ng sumay. Wala ko na kusudan. Mamaya ka pa babalik. Bilis na ako talaga. Sige na. Wait na ako dira. Wait na ako dira. Eh, saan ba banda yung may sumay na yan? Sa ano? Kalasahan, gustusahan. Ewa. Okay na ako. Ito na yung mga tawag ito. Pag okay na ako talaga, nagawa na ako ng matamis niyan. As a reward for myself. Yung ganyan ako. So, ang bango mo, baby. maghiwalay sa para sa napaka-importanting tao sa buhay ko. Sino siya? Ganon. Kasya na kaya sa kanya to? Isa, dalawa, tatlo. Oh. Okay. Ito yan. For the special person, among binditahan. Papangajian. Tagal mo, Vanilla, bilisan mo. This slice of cakes is for the special person na natsugi na siya. Pabinditahan siya ay papangajian. Funny. Hey, Naam. can you move? We are looking in the deep. So, Mr. Tush, Mari Bado. Badi-badi. Bari bari. Badi-badi. Bari bari. Para happy ang lahat. Dagko kay Migiwa. Muna, og ang ako mangita kog lato nako. Kay dili nako hilig ang magsalo. Di pud ko hilig mo salo sa uban. Solo ta ka. Solo. Magsolo ka na. Perfect is a texture and I want to taste if it's perfect. Yes. Picture daw. Uy, picture daw. Saglit lang ha, ano ba yan? Ano na naman yan? Kajut lang ba? Huwag na kay kagpalive sa mga day. Kasi, Picture daw. Uy, picture daw. saglit lang ha, ano ba yan? Ano na naman yan? Kajut lang ba? Huwag na kay kagpalive sa mga day. Kasi, okay, ready, go. Thank you. Yan, siya rin ngisi. Ang sugar to? May Kulang na lang tag-isa, isa na lang kulang. Isa na lang kulang, si Father Earth ang kulang. Hoy ga! Shoutout sa imo dara. usapan natin. Sinasabi ko sa'yo. Ikaw na lang ang kulang. Alahanap ko sa'yo ha. Padungog-dungog ni Kutukan siya. Madami na naman yung handa si Papa bukas. Kay birthday, malis si Papa Uma.